राताराति जो दुईटी वीडियो भाइराल है आप हिसाब करूँ हस लगुच कह गले से दुईटा वीडियो एमती मन में प्रभाव पकेला से जो महोदय जे 7/7/2026 मसीह कहते हम बोली जो आम 7 दिन 7 अंधार आम रखीदे से महोदय भी 10टा राति फोन कर महापुरुष आज्ञा सब जिनस गुड़ा ठार गार लिखिंट तेणुक आपड़ जिते सब गणना करें निज हिसाब से गणना कले जहाँ बुझी से हिसाब से गणना कले गणनार जो तारीख जो समय बाहरला से निर्घंटा को लेकिन सामने थोदेले आदि नहला महापुरुष बाणी महापुरुष लिखिं बोली सीधा सड़क आप महापुरुष को भूल देदेले ना कौन ना यही तारीखटा सीए लिखिं मु लिखिनी आ मन रखिता मान समय भी खूब कम दिन भितर आठे कौटी जानते जड़े जाकि से पढ़ी समस्ते जाकि पढ़े आ खूब कम दिन भितर जिन सब घटे आपने देखिए। जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्त को ये नुआ वीडियो को मुझे स्वागत जनाऊँगी दर्शक बंधु ये वीडियो कर केवल गोटे कारण रही जे कि कहवाक भी हस लगुच किंतु वर्तमान जो कथाटा आपको कहबी ये तो प्रकृत में जे माने बुझीपारे ये कथाटा को आर मर्मटा बुझीपारे वीडियो कर उद्देश्य से मैंने केवल जानीपारे और सी ठीक विचार करेंगे जे वीडियोटा कौन ठीक है कौन भूल है तेणु सीधा सड़क डेरी नक प्रसंग उपरको जाऊँगी जे आपण यूट्यूब माध्यम जो समय है चैनल पूर्व देखुले बर्तमान किसी दिन धरी हम आप चैनल सर्च कले जो मैंने भी सब्सक्राइब करते से चैनल आउ से वीडियो जो मान पाखु शेयर होता आप देखुवे ये टोटाली कटि जाइए बोली यही सब आपको देखो हाँ आज्ञा से चैनल यूट्यूब माध्यम काटी दि जाइए यूट्यूब काटी देछि जड़े व्यक्ति जो व्यक्ति कथा आप जानते समस्त चैनल काटी मात्र आमर 3टा वीडियो गोटे 7 लाख सब्सक्राइबर थिबा गोटे बड़ चैनल जहाँ को समस्ते कहते बड़ चैनल किए केते कौन ना देछि आउ गोटे 7000 सब्सक्राइबर 7000 समथिंग आमर सब्सक्राइबर राताराति जो दुईटी वीडियो भाइराल है आप हिसाब करूँ हस लगुच कह गले से दुईटा वीडियो एमती मन में प्रभाव पकेला से जो महोदय जे 7/7/2026 मसीह कहते हम बोली जो आम 7 दिन 7 अंधार आम रखीदे से महोदय भी 10टा राति फोन कर गोटे 7 लाख सब्सक्राइबर थिबा गोटे बड़ चैनल बोलाऊा बड़ चैनल आ समस्त छोट चैनल कहूबा से चैनल टी गोटे 7000 हिसाब से गोटे क्षुद्र चैनल किभली भाव में मुंड व्यथार कारण है आउ शेष सही न पारी अंडाड़ी अंडाड़ी खोजी खोजी से स्ट्राइक मारी जो भाई भाव में पूर्वर समय है चैनल को आप भल पाइबा दे आसुले से भाव में आउ थे से समय है 2.0 जो नुआ चैनल टी खोल जाइए से भाव में भल पाइबा दिंतु निहाती भाव में जो अपप्रचार रोकने ये चैनल टी आगुरी तो जहाँ थी आम पीठ बुलूलु प्रभुंर कथा कहीलु परवर्ती समय जो अपप्रचार है तीव्र निंदा करूँ दृढ़ प्रतिवाद करूँ जहाँफल चैनल टी को से बाबू काटी देते किंतु एबे आम जो चैनल टी करूँ केवल केवल जो मैंने ही समालोचना करुँच महापुरुषों कथा को लेकिन ओलट पालट कर निज मनगढ़ा कहानी पशेक अपप्रचार करुँच माने प्रचार ना रे अपप्रचार करुँच निहाती भाव में सर्वसम्मुख को आम आणबू यह आमर प्रतिश्रुति यह आम प्रतिज्ञाबद्ध दृढ़ निश्चिंत करूँ निहाती भाव में आम से जिनस को आणिक थोबू आउ यह केवल आमर चेष्टा ही रही आपण मानकर निहाती भाव में सपोर्ट रहिले आम ये जिनस को परिपूर्ण आगे नेबू बोली आम आशा रखीचु तेरे चलतु दर्शक बंधु आ डेरी नक आम भिडियो उपरको जावा। दर्शक बंधु जो भिडियो विषय आम आलोचना करवा तार प्रथम कथा आपको कही रखुची जे चैनल टी कटिबार प्रथम फास्ट भिडियो थिला आमर जो आम 7 दिन 7 राति अंधार जो महोदय कही आप बड़ टीवी चैनल आसीथिले परिव्राजक महोदय जोटा आम छाड़ीलु जे मे 26 2026 मसीहा 6 वर्ष पूर्वर से बड़ चैनल माध्यम टीवी जो आसुचंती से कथा को से कही आम से कथाटा सोशल मीडिया पाइलु ताकू आणिक आपण सम्मुख रखेलु जे आम से विषय केवल एतिक जानिचु आपन सब बेले गोटे वीडियो रे आम प्रत्येक वीडियो आम कही रखी जे महापुरुषों ठारगार महापुरुष जानती एवं तांको इच्छा हेले लीला हब शून्य अंकण यही विभिन्न कथा आम महापुरुषों कथा गुड़ा सामने आनी थोइलु जितेबाला निकट से तारीख खोली ए कथा भी आम जानी जे तारीख मसीहा जो मैंने कहते से केवल निजस्व कथा आउ प्रकृत में जो मैंने प्रकृत में महापुरुषों कथा जो मैंने बुझंती जो मैंने जानती से मैंने केबे कैमरा सामने आसिक कहबेनी एटा आपण मैंने प्रकृत में जो मैंने रिसर्च करुँच जो मैंने ज्ञानी गुणी सन्त साधु सन्त अच्छा भक्तगण अच्छा समस्त तो देखुन से मैंने बुझीपारे ये कथाटा केते दूर आम ठीक कहूँ भूल कहूँ ये रहा प्रथम कथा से तारीख खोली से तारीख को आम केवल कहीलु जे आपण ये जो तारीख खोली ये केते दूर ठीक कहीं से वीडियो पूर्वर भी से जो वीडियो भाइराल होता आपंकर टीवी रे
आउ सोशल मीडिया परवर्ती समय भाइराल होता से वीडियो पूर्वर से कही जे महापुरुषों कथा सी कही पारते आम जो तारीख खोलुचु हे तो यही पारे न ही पारे माने एमती गोटे कथा सी कही एमती कहीकि से नेक्स्ट वीडियो तारीख खोली देते जदि आपण कही जे एकड़ सेकड़ हो पारे महापुरुषों कथा ताले आपण तारीख खोलिले कि भली सेटा मोर प्रथम प्रश्न रही एमती आम काउंटर करूँ प्रश्न को लेकिन जो मतामत को लेकिन आम प्रश्न पचारूँ जदि भी आपड़ कही बर्तमान से वीडियो देखिकी आज्ञा से जो भाइराल वीडियो देखिकी बहुत लोग फोन करते आमको भय गोटे मैंने समाज में माने भयर वातावरण आज्ञा सृष्टि हो जाता जहाँफल आम बाध्य होगी से वीडियो करूँ यहाँ हूँ आम प्रथम कारण दिला तापर दुई आम लोक बुझाई चेष्टा करूँ से आमको बाध्य करते आप गोटे वीडियो करूँ ये वीडियोटा समस्त पाखे पहुँची पार आ जोटा प्रकृत में कहवाई चाहूँगी सेटा कहतु निहाती भाव में वीडियोटा गोटे उपयोगी वीडियो हम बा संसार को जनमानस गोटे पहुँचिकी गोटे समस्त को गोटे आश्वासना भली वीडियोटे हम से आम वीडियोटे प्रथम चेष्टा करूँ करने जहाँ हूँ आपंकर भल पाइबा पाखापाखि 40,000 प्लस लोक देखी और परिव्राजक महोदय पाखे से वीडियोटी पहुँची परवर्ती समय जिते परिव्राजक महोदय से वीडियोटी देखी एवं वीडियोर सत्यासत जापर आम वीडियोर शेष में रिक्वेस्ट करूँ जे आप वीडियोटी देखी माने आपण पाखे पहुँची निहाती भाव में जहाँ तो कही आउ थे आसिक आप निजस्व मतामत रखु एवं गोटे जनमानस जो भयर वातावरण सृष्टि होती ताकू केमती बंद करा किसी आप निजस्व मतामत दिंतु आम एमती कहीकि वीडियोटी एंड करूँ से प्रथम वीडियो 7 दिन 7 रात अंधार को लेकिन जोटा कि सी तारीख देते मे 26/2026 मसीहा ये रही प्रथम वीडियो गला ता परवर्ती समय सी आसी किसी उत्तर देते गोटे वीडियो गोटे चैनल आप जो ना कहते ये जो ना तो आम नबुनी कहीं बर्तमान यूट्यूब जो गाइडलाइन रही से जिनस सब करी से चैनल को बर्तमान से बाबू काटुंट तेणुक आम किसी ना नबुनी जो असत्य बेपारी एति केवल कह आप सब बुझीपारे मैं विशेष कर किसी कहवाक चाहूनी तांकरी चैनल से आसी कहीं असत्य कहली हजार हजार लोक जानी तेणुक मत से विषय बुझा वीडियो लंबा हम मुझे बुझेबा चाहूनी आपने जानी तापर सी चैनल आसते से बाबू पचारि कौन केमती होता आम आउ गोटे सेकेंड वीडियो आनी सेकेंड वीडियो से कहते से टिकक से देखा से गोटे 23 मिनट आमर बड़ प्रार्थना चैनल गोटे एपिसोड होता 23 मिनट एपिसोड होता से जो मैंने भी वीडियो भाइराल करूँ जो मैंने कहते मत आक्षेप करके केवल गोटे देखा परिव्राजक महोदय यही कथा कही परवर्ती मुहूर्त में सांगे सांगे अंडाड़ी तार आनी आग पछ एपिसोड से जहाँ भी कहते से रखिक आम गोटे वीडियो सांगे सांगे जनईलु जे महोदय आप यहाँ कहते से कहते जदि एमती कहते तारीख खोलिले कहीं से वीडियो आमर से भितर थिला आ एकदम माने गरिष्ठपूर्ण तथ्य सब से भितर थिला परवर्ती मुहूर्त में तांकर किसी सब मनीष तो आज्ञा देखु महापुरुषों कथा कहते माने निहाती भाव में कृपा नथिले से कहि परिबेनी हुए तो परवर्ती समय निजर ज्ञानर गारिमा हो कि महाप्रभुंकर जो अच्छी आमर जो मायारे पड़ जाई विष्णुकूट मायारे पड़ जाई किभली भाव में हो ताकू बुझी न पारी से निहाती खोली देइथिले से तारीख की भलमंद जहाँ भी जो यहाँ आम केवल बुझीलु बा आमर धारणा से तेणुक किसी भल कथा को परवर्ती समय आम देखल जोटा कि महापुरुष केमिति निजको तुच्छ नीच आमर ये सब कथा कही एते ग्रंथावली लेखिक भी से केबे भी कवि बा भाई कही ना केवल श्रीचरण को तांकर आशा बोली से केवल गोटे कथा कही से जो भल कथा कही से असत्य चैनल रे आम से कथा आणिकी थोइथिलु से कौन कले शेष से कथाटा थुआ जाइए आज्ञा से कथाटा थुआ जाइए ये रही सेकेंड वीडियो तापर से वीडियो भी पाखापाखि 18-19 लोक देखी नेक्स्ट वीडियो यही सब 2टा वीडियो जाई सारा पर आउ जड़े गवेषक महोदय से असत्य चैनल रे से आसुचंती माने कंटिन्यूअसली बारंबार वीडियो पकाउथिले एवं आगुरी भी किसी मसीहा ये करथिले आम सब देखु नथुलु आम रिसर्च चलीथिला जे केते कोन से सब करिसंती ताकू गोटे ये करिकी ताकू सब रिपोर्ट माने काढिकी जेतेबेले से डायरेक्ट कहीदेले 7/7/2026 मसीहा हूँ पर्टिकुलर डेट एवं से डेट्रे 7 दिन 7 रात अंदर आप लेखिक रखु मुझे कही आपणकर करंजिया घटनाटा घटीला आगुरी मुझे कही मे 29 यही सब एमती सब कही से वीडियोटा को आम कैमेरा सामने आणिक रखीलु और जनमानस पहुँचेलु जोटा 29 कहते 28 घटीला और यहीटा को जोड़ी यही जो तारीख मसीहा दौरान केवल भक्त बा महापुरुषों कथा को जो मैंने बुझेवाई चाहती से माने केवल सी कही पंचसखा मैंने यही कथा को बुझे पारे सी धरापृष्ठ जन्म नहीं से कथा केवल सी बुझे पारे ये कथा से प्रथम वीडियो कही से गवेषक महोदय गोटे परवर्ती मुहूर्त से आसिक कहीदे जे मु कहूँ यहाँ
ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏଇଟା ଟିପିକି ରଖ ଏମିତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କଥା ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ କହିକି ମୁଁ ବି କହୁଛି 7/7/26 ଆପଣ ଦେଖ ସେ ଦିନ କେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ଏମିତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇକି କହିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ରଖିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜନମାନସରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏଇ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥିଲା। ଏଇ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଖାପାଖି 25,000+ ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ 25,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁନା, କେବଳ ଜନମାନସକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଲାଣି। ଏଇସବୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମୟ ହେଲାଣି ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁନଥିଲା, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବି ଆସୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ଆମେ ସେ ଆଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ବା କାହାକୁ ଆମେ ଅପମାନନା କରୁଛୁ। ହଁ, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗବେଷକ ମହୋଦୟଙ୍କର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ରାତି 10ଟାରେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନେଇକି ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଏ କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆମେ କହିଲେ ହଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ନା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣେଇକି କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ଟୋନ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ୍ଷମା କରିବେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଇଏ କହୁଛି। ସେଇ ଗବେଷକ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ଆଉ ନା ମୁଁ ନେଉନି ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଟିକେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ନେଉନୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବାବୁ ତମେ କେମିତି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦେଲ? ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ବଦନାମ କଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବଦନାମ ତ ଆମେ କାହାକୁ କରୁନୁ। ନା ମୋତେ ବଦନାମ କରୁନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଦନାମ କରିନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିନୁ। ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟାକୁ ରଖିଥିଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ 7/7 ତ ଜୁଲାଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଥିଲା ନା, ପାଖାପାଖି ମାସେ 8-10 ଦିନ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେଲୁ? ନା ମୋତେ ତମେ ମୁଁ ତ କହିନି ମହାପୁରୁଷ ମୁଁ ନିଜେ ବୋଲି ବା ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ବୋଲି, ତମେ କେମିତି କହିଦେଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କଥା କେବଳ ପଞ୍ଚସଖା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଯିଏ କହିବ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ 7/7 ହେବ ବୋଲି? ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ହେବ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ହେବ, ଆଗକୁ ବି କହିବି ହେବ, କେମିତି ତାହେଲେ କହିଲେ? ସେଇ କଥାଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି। ସେ ତାପରେ ବହୁତ କଥା କିଛି ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଆଉ ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ବଖାଣିଲେ ବା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ଶୁଣିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମକୁ ଏତିକି କହିଲେ ତମ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଝିରେ କହି ରଖିଲେ ଯେ ତମେ ବାପା ସେ କଥା ପରେ ଦେଇନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ପରେ ମାନେ ସେଇ 7/7/26 ମସିହା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ରଖିଲୁ। ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପରିବ୍ରାଜକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ତାରିଖ କହିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ, ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ରଖିକି ଜନମାନସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ତାରିଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, କେବଳ ଆପଣ ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଏଇ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ତ କାହାକୁ ଅପମାନ କଥା ଯାଉନଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିନଥିଲୁ। ସିଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କଥା ନେଇକି ରାତାରାତି ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ କାହିଁକି ରହିଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟ ରହିଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ତାରିଖ ତ ଆହୁରି ଏତେ ଦିନ ଥିଲା, ତାରିଖ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଘଟିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତେ ବା ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମକୁ ବଦନାମ କଲା, ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ଯାହା ବି କିଛି କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଳରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଘଟିପାରେ ନ ଘଟିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଘଟିବ ବୋଲି। କାରଣ ଆପଣ କିଏ କି? ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣ କିଏ କି? ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇ ଡରଟା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଗଲା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଏଇସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁନ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହାକୁ ବେଇଜ୍ଜତି କରିନୁ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ 50ରୁ 100 କଲ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିଲୁନି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, କଥାକୁ ଏମିତି କେମିତି ମସିହା ତାରିଖ ଲୋକ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏମିତି ବହୁତ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଯଦି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେଉଁଠି ହୁଏ ବା ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗନ୍ତି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ସେ ସବୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଳରେ ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିବ ବୋଲି। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଭାରି। ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ଭାରି, ଜଣେ ସେଇ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ହେବେ,
50 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଏମିତି ଘଟିବ, ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ, ଏମିତି ହେବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଶିଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି। ସେ ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଯଦି କହିବେ ବା ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କିଏ ରଖିଛି, କେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ ନେଇକି ଅଧିକ ରଖିଛି, କେଉଁଠି କିଏ ମହମବତୀ ରଖିଛି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ କି? ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା, ଆପଣ ତ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିନଥିଲେ ନା, ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ। ଆମେ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆପଣ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା କଥା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳି ତରିକାରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଉଚିତ କଥାଟା କହିଛୁ ନା, ସେଇଟା ବାଜିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ନା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ଆମେ ତ ନିହାତି କହିଲୁ, ଆଜି ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଛୁ, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଟେକି ଦେଇଛୁ। ସିଏ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବିଚାର କରିବେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଗବେଷକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟା ନହେଲା ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଭୁଲ ହେବ ନା, ଆଉ ମୋର କାହିଁ ଭୁଲ ହେବ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ମହାପୁରୁଷ କଥାଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତ ଘଟିଲାନି, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ସିଧାସଳଖ ବସିଯିବେ ଆଉ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ତ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ ନା, ଆଉ ଆମର କାହିଁକି ଭୁଲ ହେବ? ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗଣନା କରିବେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ଭୁଲ ହେବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ଆପଣ ଆଜାଦରେ ବୁଲିବେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ସେ ସବୁ କଥା ରଖାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲୁ। ସବୁକିଛି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କେତେ ଗରିଷ୍ଠ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଠାରଗାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗଣନା କରିଲେ, ନିଜ ହିସାବରେ ଗଣନା କଲେ, ବା ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଗଣନା କଲେ, ଗଣନାରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଯେଉଁ ସମୟ ବାହାରିଲା ସେଇ ନିର୍ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଗଣନାଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଣନାକାରୀ ଆପଣ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ, ନା ଏଇ ତାରିଖଟା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିନି। ଏଇସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା କହିକି ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବେପାରୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମୟ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠେଇବେ। କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଯାଇକି ଯେମିତି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଯେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ସୁଧୁରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଇଆ ଲାଗିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଦଳେଇବାନି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ଖାଲି ପରିବ୍ରାଜକ ବା ଗବେଷକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମସିହା ତାରିଖ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଅଙ୍କ ମସିହା ସାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଠାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଲୋକ ତ ଦୁନିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଧର ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ହେଉଛି, କହୁଛନ୍ତି 26 ତାରିଖରେ ସୁନାମି ହେବାର ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରଳୟ ହେବାର ଅଛି, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। 5 ପ୍ରକାର କଥା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ 5 ପ୍ରକାର କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ସତ ବାଜି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ମୋର କହି ସଭିଏ ମରିବେ, ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା, ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ତରିବେ, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, ମୂର୍ଖ। ତେଣୁକରି ଛୋଟ ପଦେ କଥା କହିଦେଲି, ଏଇ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଘଟୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ ଯେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ନାଇଁ। ଆଉ ସୁଧୁରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି, ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କେମିତି ବଦଳିବା, ଏ ମୋହମାୟା ଭିତରୁ ବାହାରିକି କେମିତି ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା, କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା, ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବୁନି କାଲି କରିବୁ, ସେଇଟା ଆଜି ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବେ,
जो प्रथम तो चैनल मोनेटाइजेशन हो टंका पैसा जहाँ आसू से यूट्यूब अलग कथा मेम्बरशिप से आप देखिथे 119 टका पाखापाखि से नौ सी भी देखिथे ताहले आप तो सत्यर प्रचार प्रसार कर भक्त मान गोटे पैसा लुटुंट कहीं बही जदि आपण मैंने प्रचार प्रसार उद्देश्य कले निज कथा कहले महापुरुष कथा कहले ताले बेपार कहीं कर फ्री ऑफ कॉस्ट दौना मागेना दौना महापुरुष कथा प्रचार प्रसार हम आपन ताले से भली कहीं ये सब जिन कर फोन पे नंबर कहीं दि जाइए यार मोर माने प्रथम प्रश्न नुह यहाँ गोटे प्रश्न रही सीधा ये सब कहीं कर तेणुक जो मैंने भक्तगण अच्छा जो मैंने विश्वास करुँच से सीधा सड़क महापुरुष को देखुं आ जो पैसा टिक आप दौरान से आपन को दौना सी भावुं किसी जिन ठाकुर कथा जेहतु खोजुं खोलुं तारीख मसीहा ये सब जानापी ये सब जिन सहित जोड़ी हाँपाई ये सब जिनसा फिटे जो मैंने आप गवेषक भक्त को कथा कथित भक्त को आनिक ठिया कर कहते से जो तारीख मसीहा खोलुं से जिन जानापी से पैसा टिक दौरान ये सब आप कहीं कर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब किसी करें किसी देवार नहीं मेम्बरशिप किसी नहीं काटी दिंतु आप तो सत्यर प्रचार कर बारंबार आप कहते मुझे सत्यर प्रचार करुँची ना मुझे आज्ञा विशेष किसी कहबी ना केवल गोटे कथा आज्ञा कही रखी बारंबार बारंबार एम सब है बहुत गुटे भाई चैनल कटि चैनल कटिजी बोली आम दुख ना कहीं मन रखी था चैनल बारंबार आप काटे आम बारंबार चैनल करूँ पिला किंतु आज्ञा बदलबनी पिला से गोटे पिला रही बाणी से गोटे रही अपप्रचार शेष निश्वास पर्यंत अपप्रचार को रोकवा दिगरे आम 100% चेष्टा करूँ जमी भी हो लोक मान पाखे पहुँचू से जिन शेष निश्वास पर्यंत चेष्टा करूँ आप प्रथम तो गोटे कथा आज्ञा जना पड़गला 7 लाख सब्सक्राइबर आज्ञा आपंकर 7 लाख ऊर्ध्व होती सब्सक्राइबर आप देखूँ चैनल टी एभली भाव में काटिले माने गोटे 7000 गोटे माने गोटे कौन जमी कहते गोटे 12 मूलिया बथ को आज्ञा पैसा ना लोक कहते से भाव में आम जस्ट टी गोटे एंट्री मारी भितर आप सीधा सड़क माने एमती आपको लगिला माने शेष अंडाली अंडाली मारी गोटे 24 मसीहार भिडियो गोटे फोटो को लेकिन से फोटो कौन शुणी मु समस्त जो चैनल कटि से फोटो जो कौन कटि अंडाली अंडाली मारी कहीं आगुरी मारे 24 मसीहार से फोटो चलता से फोटो को आम किसी भी जहाँ भी यूट्यूब गाइडलाइन एकड़ सेकड़ थिला से आप काटिदेले कथा से नुह कथा हूँ जब सत्यर प्रचार करुँच जो मैंने कर छाड़ूना बाट खोलुना कौन आपड़ केवल प्रचार प्रसार करेंगे बोली माने कौन पूरा विधि निर्घंट होना कौन से कथा नुह आउ गोटे सबुठ बड़ कथा कहूँ आउ माने अपप्रचार करुँच से कहूँ जे केबे भावतुनि जे माने माने एमती एमती आप चली थे आउ सब चैनल एमती कटि चली आपड़ एमती केवल ऊपर को उठी चली अपप्रचार कर चली कहीं जड़े हुए तो ये सब देखुं यही कथा को केबे भी हेले आपण माने अणदेखा करंतुनी से समय भी पाखेलानी धीरे 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 आपण माने देखिबे सेठी जणे जाइके भूल मागिथिले माने एभली भाव में भूल मागिले हुए तो प्रथम थर आगुरु केबे भी एमती देनी पिला बेलू आम शुणुचु से सब जिनस करिसंती महापुरुष कथा को निंदा करी से जो जाइके भूल मागिले 4.5 कोटी ओडिया पाखे कहले जे मुझे जिनसा जहाँ भी करी भूल करी से भाव में आपण भी जो कथा को कही जो कथा को उठेइचंती ए कथा को लेकिन समय कह आप केते दूर ठीक कहते केते दूर भूल कहते आउ जो यूट्यूब भाई मैंने रहिले तेणुक जदि आप प्रचार प्रसार मालिका को लेकिन करुँच मुझे भाव में नेमाल जो अच्छा अच्युत सेना अच्छा भी आम हाथ जोड़ी अनुरोध करूँ आपण मैंने ये विषय निहाती भाव में किसी कठोर कार्यानुष्ठान नियंतु किसी नियमावली बाहर करूँ समस्त डकातु किसी गोटे निर्दिष्ट कथा को यही जिनस को यही मैंने करें बा यही मैंने किसी कहींपारे किसी गोटे तो आलोचना करूँ आगू देवस्नान पूर्णिमा आसी किसी गोटे आप दृढ़ माने कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ नचेत किसी किसी जगार प्रचार ना अपप्रचार चलती आपण मैंने भी जानते आउ आज्ञा निहाती भाव में आप बसी पड़े हेनी निहाती भाव में गोटे चेष्टा करूँ हाथ जोड़ी अनुरोध करुँची किसी गोटे पदक्षेप नियंतु जोटा कि आगामी समय जो मैंने भी बाहर आसुँच ओडिशा बाहर भी जो महापुरुष को भल पाँच महापुरुष प्रेमी अच्छा से जो सब जिन देखुं ये मसीहा साल भर एम सब ओलट पालट चली महापुरुष को लेकिन सीधा सड़क कथा कहते मन में कौटि ना कौटि आध्यात्मिक चेतनार कुठारघात हो बस एतिकी आज कथा निहाती भाव में आगू को एमती आहरी किसी वीडियो बा अपप्रचार को रोकवा निमंते आम जो मैंने रोकुचर वीडियो आने से कथा नुह किसी भी जनमानसर हित कथा बा महापुरुषंकर किसी कथा जोटी माध्यम जोटा शुणिकी गोटे मनीष तरी पार जोटा शुणी किसी परिवर्तन हो पार आम कौन करवा द्वारा आम लाइफ स्टाइल कौन परिवर्तन करार अच्छी जीवनशैली को केमी बदल आगू जो समय आसूसी केमती कौन करवा से सब को लेकिन आम धीरे 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 भिडियो आणबू किसी गुप्त पीठर भी आपन को दर्शन करेबू आउ जो भली भाव में भल पाइबा आपन पूर्व चैनल रे देइथिले मु आशा रखुची से भली भाव में भल पाइबार हुए तो कंजूसी न करि पारंती आउ मु अनुरोध करूची आपन आ गोटे थर सुजोग दियंतु आउ निहाती भाव में
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର, ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖେ ଯେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଏବେ ଆମେ ରଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏ କଥା ନିହାତି ଘଟିଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ସୁଧୁରିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଲାଣି। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ।